اور یار دیکھو ہمارا نام نا ولی خان ہے، ہمارا عمر تقریباً 40 یا 50 کے قریب ہوگا۔ ہم پٹھان لوگوں میں لکھنے مکھنے کا رواج تو ہے نہیں، تو ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن ہمارا 40 سے اوپر ہے، یہ پتا ہے ہم کو۔ ہم کراچی میں رہتا ہے سوراب کوٹ کا طرف، ایک کمرہ لیا ہے، 4 بندہ ایک کمرے میں اور ایک پنکھا، جو گرمی میں ایسا چلتا ہے نا کہ بس یار مت پوچھو۔ صبح فجر کے بعد ہم اٹھتا ہے، 1 لوٹا پانی، تھوڑا سا ٹھنڈا تھوڑا سا گرم، وضو ہو گیا تو خیر ہے، نہیں بھی ہوا تو خیر ہے، بس وقت ہمارا پاس بہت کم ہوتا ہے۔ کمرہ کے دروازے کے باہر گلی میں نا چائے والا خان کھڑا رہتا ہے، اس کے پاس ہم نے ادار لکھوایا ہے، وہ ہم کو کہتا ہے خان ولی آج پیسے لاؤ۔ ہم بولتے ہیں خان آج نہیں، ہفتہ کا آخر میں اوور ٹائم پر آئے گا پیسہ۔ وہ ہنستا ہے، اوور ٹائم؟ پٹھان اسٹرانگ ہے، اور کام کراؤ، پیسہ بعد میں۔ ہم بھی ہنس دیتا ہے، کیا کرے، روز کا یہی سین ہے۔ ہم کراچی آیا تھا نا کام کے لیے، تو پہلے جو ہم کو کام ملا تھا نا وہ کنسٹرکشن کا تھا، کورنگی کا سائٹ تھا۔ وہ آفس والا لوگ جو تھا نا وہ پوچھا تجربہ کتنا ہے، ہم بولا گھر میں سب مستری، ہم پتھر اٹھانے میں تجربہ زیادہ رکھتا ہے۔ وہ بولا بس یہی چاہیے، پٹھان اسٹرانگ ہے، صبح 7 بجے پہنچو، شام کو جب لفٹر بند ہو تب گھر جاؤ، درمیان میں لنچ ہے۔ وہ مزے کا بات یہ ہے کہ 1 روٹی، تھوڑا سا سالن، چائے کا کیتلی۔ ہم کو شروع میں لگا کہ چلو مزدوری ہے، روزی کا بندوبست ہے، بندہ ہاتھ پاؤں چلائے گا تو اللہ دے گا۔ لیکن یہاں ایک اور حساب نکلا یارا، وہ روز کے 12 گھنٹے، وہ کبھی 13 گھنٹے کبھی 14، مگر تنخواہ ہمارا وہی۔ اوور ٹائم کا بات کرو تو فورمین بولتا ہے کہ لکھا نہیں ہے کانٹریکٹ میں تمہارے، دل بڑا رکھو، کل بڑھا دے گا۔ وہ کل کبھی آتا ہی نہیں ہے۔ ہم بولا اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے خان ولی پٹھان اسٹرانگ ہے، اور کام کرو، زیادہ سوال مت کرو، کام دیکھو کام۔ وہ یارا ایک دن ہم نے دیکھا کہ ہمارا ٹیم میں نیا لڑکا ہے، اس کا ہاتھ بڑا نرم تھا، نہ ناخن میں مٹی تھا نہ کپڑا میلا۔ ہم نے پوچھا کدھر سے آیا، وہ بولا ہم یونیورسٹی ختم کیا، CV وی دیا تھا، انٹرنشپ مل گیا ہے۔ ہم ہنسا، یہ انٹرنشپ میں کیا ملے گا؟ وہ بولا ایکسپیرینس۔ ہم نے دل میں سوچا ہمارا ایکسپیرینس تو مفت میں لکھا جا رہا ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہم کو پسینہ بھی مفت کا نہیں ہے۔ کپڑا روز دو نا تو صابن مہنگا، اور دو نہیں نا تو باس کہے گا کہ بدبو آتا ہے۔ پھر وہ انٹرنی لڑکا ہیلمٹ پہن کے آتا ہے اور بولتا ہے خان بھائی یہ بار لگا دیں، یہ اینگل یہاں رکھ دیں، یہ یہاں سے کٹ کریں اینگل کو۔ ہم کو اندر سے ہنسی آتا ہے، اس نے جو بولا وہ ہم کرتا ہے۔ شام کو وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلا جاتا ہے، ہم رکشا میں، کبھی بس میں، کبھی پیدل میدل۔ ہم سوچتا ہے کہ پٹھان اسٹرانگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سارا ذمہ داری پٹھان کا ہے، ہمارا ہے بس۔ یار کچھ بات سمجھ نہیں آتا ہم کو۔ اور یار دیکھو ہم نہ ہر مہینے اپنی اماں کو پیسہ بیچتا ہے۔ پشاور کے قریب ہمارا ایک محلہ ہے، وہاں ابا جی کے بعد نہ سارا خرچ مرچ ہمارا ہاتھ میں آ گیا ہے۔ ہر مہینے ہم حساب کرتا ہے، کمرے کا کرایہ ہے، بجلی کا بل ہے، گیس نہ بھی آئے نا تو سلنڈر کا خرچ تو ہے ہی، موبائل کا پیکیج بھی کرانا پڑتا ہے نا، کیونکہ کبھی کبھی نا ہمارا باس ہم کو رات میں بھی کال کرتا ہے، صبح جلدی آ جانا، یا کبھی کہے گا کہ آج رات میں بھی آ جانا۔ اور کبھی ہم کام پہ نہیں گیا نا، ہم اس کو بولتا ہے خان ہمارا نیند بھی انسان کا نیند ہے یار، ہم مشین نہیں ہے۔ وہ ہنستا ہے، پٹھان اسٹرانگ ہے۔ ہم نے ایک دن اس کو بول دیا، آپ کو پشتو سمجھ آتا ہے؟ اسٹرانگ بول کے تم بندہ تک جاتا ہے یار۔ وہ بولا تکن کیسا؟ ہم نے دل میں کہا سڑے صحیح نہ دے منا۔ ہم نے کہا جسم ہمارا، کام آپ کا، پیسہ کس کا؟ وہ چپ ہو گیا، پھر کہنے لگا اگلے مہینے بڑھائیں گے۔ یہ اگلا مہینہ کبھی آتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا سر وہ بڑھانا؟ وہ ہنسا، ابھی کمپنی کا حالات سمجھا کرو یار۔ ہم نے دل میں بولا یار سمجھ تو ہم کب سے رہا ہے، آپ کب سمجھو گے یارا؟ ایک بار نہ ہم گودام میں کام کرتا تھا، صبح 8 بجے سے ہمارا رات 10 بجے تک کا شفٹ تھا۔ اس شیلف میں کارٹن رکھنا تھا، لفٹر چلانا تھا، وہ کبھی لفٹر خراب تو ہاتھ سے اٹھانا پڑتا تھا سامان۔ وہاں سپروائزر شبیر تھا، وہ بہت اچھا بندہ تھا، لیکن یار اس کے اوپر نہ ایک GM صاحب تھا، وہ آتا تھا نا اور بولتا تھا یار ان کو بس کہو کہ پٹھان اسٹرانگ ہے اور کام کراؤ۔
یہ باتیں کرے گا تو لائن میں لگا دو۔ ہم نے ایک دن شبیر صاحب کو بولا یارا ہمارا ہاتھ ٹوٹا نا تو کون ٹھیک کرے گا؟ وہ بولا خان ولی ہم سمجھتا ہے پر تم بھی سمجھو، نوکری بچاؤ۔ ہم نے کہا نوکری بچی تو جان گئی، اور جان بچا تو نوکری مل جائے گا، مسئلہ الٹا ہے۔ لیکن پھر بھی اگلے دن وہی روٹین۔ او یار کبھی کبھی نا ہم تھوڑا تھوڑا مذاق بھی کرتا تھا تاکہ ہمارا دل ہلکا ہو۔ جیسے نا ایک دن لفٹر میں نا کارٹن اوپر رکھا اور ہاتھ پھسل گیا، وہ کارٹن نیچے آیا اور چیونٹی جیسا شور کیا۔ ہم نے کہا کارٹن بھی تھک گیا ہے، اس کو بھی بول دو پٹھان اسٹرانگ ہے۔ وہ لڑکا ہنس دیا، بہت ہنسا بھائی، بہت ہنسا مڑا۔ وہ شبیر صاحب بھی بہت مسکرایا، لیکن نہ جی ایم صاحب کا چہرہ نہ کٹا ہو گیا۔ یارا کرینا مارکیٹ کے قریب نہ ہم نے ایک بار ڈیلیوری رائڈر کا کام پکڑا۔ وہ بولا کہ خان ولی اپنا موٹر سائیکل ہے؟ ہم نے بولا پرانا ہے، چلے گا؟ سپروائزر بولا چلے گا تو چلے گا۔ آرڈر آتے، ایپ بجتا، ہم دوڑتا، کبھی ملیل چھوڑنا، کبھی ڈیپینس، کبھی نازم آباد، بارش ہو تو کیا، گرمی ہو تو کیا، رات ہو تو کیا، لفافہ ہاتھ میں، ہیلمٹ سر پہ، پیچھے بوجھ میں خالی ٹفن بھی جو ہم اپنی بھوک کے لیے تیار رکھتا تھا۔ کمیشن اور ڈیلیوری پر اتنا؟ حقیقت بتاؤں، موبائل ڈیٹا اپنا، ٹائر پنچر اپنا، ٹریفک والا روکے تو جرمانہ اپنا۔ آخر میں جب دن ختم ہونا تو ایپ کے اندر نہ صرف نمبرز اچھے لگتے، جیب میں کاغذ کم۔ ہم بولا اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سپروائزر ہنستا، بولتا پٹھان اسٹرانگ ہے، کام اور کراؤ، ہمت نہ ہارو۔ ہم نے بولا خر بچیا، ہمت ہے تو تم سالہ حساب بڑھاؤ، ہمارا حساب نہیں لگائے گا نا تو ہم تمہارا۔ اب کیا بولے یارا، اتنا پیسوں میں گزارا نہیں ہوتا ہے، ہم پٹھان ہیں، ہمارا چھوٹا دماغ ہے، ہم کیا کریں؟ مزدوری کرنے آیا تھا کراچی میں، ادھر ہم کو لگا دیا پٹھان اسٹرانگ ہے، پٹھان اسٹرانگ ہے۔ اب یہ ہمارا بات سنو، دیکھو ایک ہفتہ ایسا آیا نا کہ ہم نے مسلسل 7 دن 12 گھنٹے لگائے۔ گھر والوں کو فون کیا تو امی بولا بیٹا آواز تکی ہے۔ ہم نے کہا اماں کراچی میں تکن بھی سستا نہیں ہے، مہنگا ہو گیا ہے۔ ہمارا امی ہنسنے لگا، خیر دے، پھر پوچھا تنخواہ کب؟ ہم نے کہا انشاءاللہ جلدی۔ ہم کو اندر سے پتا تھا کہ جلدی کا مطلب نا کراچی میں لال سگنل کے بعد کی رفتار ہے، تھوڑی دوڑ، پھر رک، پھر دوڑ۔ اس کے بعد رات کو کمرے میں آ کر چارپائی پر لیٹا، پنکھا گھوم رہا تھا لیکن گنتی کا تھا، جیسے 1 2 3 کر کے رک جاتا، پھر ہمت کر کے دوبارہ شروع کرتا۔ ہم نے اپنا جوتا اتارا، جرابوں میں مٹی، اور لگا کہ ہمارا پاؤں اپنا نہیں رہا۔ تب ہمارا کمرہ والا دوست ہے نا غفور، وہ بولا خان ولی چلو چائے پینے چلتے ہیں۔ ہم بولا پیسے؟ وہ بولا ادھار۔ ہم نے کہا چائے والے خان کے پاس نا ہمارا نام ٹاپ کسٹمر میں ہے۔ ہم ہنس دیا، ٹاپ کسٹمر میں ہم اس کا ادھار میں، منا سمجھتا ہے تم، ادھار میں ہمارا لسٹ چل رہا ہے۔ اور کام کا بات نہ میں تم کو ایک اور سین بتاتا ہے۔ ایک فیکٹری میں بائیو میٹرک لگا تھا، صبح 8 بجے ٹھک کر کے انگوٹھا لگاؤ تو اندر، اگر 8:01 ہو گیا تو آدھا دن لیٹ مارک ہوگا اور تنخواہ میں کٹ۔ شام کو اگر 9 بجے کے بعد نکلانا تو اوور ٹائم اکاؤنٹ نہیں، جب تک سپروائزر سسٹم میں نہ ڈالے۔ ہم بولا اندر آؤ، باہر جاؤ، نمبر بڑھاؤ اور تنخواہ بعد میں دیکھ لیں گے۔ ہم نے ایک دن سپروائزر کو بولا دیکھو کل کا اوور ٹائم کیوں نہیں لگا؟ وہ بولا مارکنگ رہ گیا۔ تم خود ہی دیکھ لیا کرو نا منا۔ ہم نے کہا آپ ہی لگا سکتا ہے، ہمارا لاگ ان تو نہیں ہوتا نا۔ وہ بولا کل پھر لگا دے گا۔ کل 1 ہفتہ ہو گیا، ہم نے دوبارہ یاد دلایا۔ اس نے کہا اتنا کیوں سوچتا ہے منا؟ ہم بولا کیونکہ گھر میں امی سوچتا ہے یارا کہ بیٹا اتنا کام کرتا ہے نا اور پیسہ کم آتا ہے، سمجھا؟ وہ منا خاموش ہو گیا، کچھ نہیں بولا، چپ، ایک دم چپ ہو گیا۔ اب سنو، ہم نے نا ایک بار سیکیورٹی گارڈ کا بھی چکر کیا، نائٹ شفٹ، رات 8 سے نہ صبح 8 تک۔ وہ گیٹ کے سامنے کڑے رہو، گاڑی والا آئے تو لاگ بک میں لکھو۔ کبھی کوئی گاڑی والا مذاق کرے نا خان صاحب نیند آ رہی ہے، ہم ہنستا تھا نہیں بس آنکھ نیچے، دل جاگتا ہے۔ نائٹ شفٹ میں نا یارا ہم نے ایک کام سیکھا ہے کہ کراچی رات کو بھی جاگتا ہے، کتا بھوکے،
ट्रक गुजरे, आवाज कानों के कान पाड़ दे। सुबह जब शिफ्ट खत्म हो, बॉस आकर बोले कल भी आएगा, एक बंदा रिजाइन कर गया। हम बोला इतना रातें एक साथ कैसे जागेगा मणा? वो बोला पठान स्ट्रांग है। हम बोला जिसम हमारा बैटरी नहीं है यारा। वो बोला ऊपर से ऑर्डर है। हमने 2 हफ्ते में वो काम छोड़ दिया यार। नींद वापस मिला ना तो समझ आया बंदा अगर सोता मोता नहीं है ना तो दिन में अकल भी सो जाता है। अब सुनो, एक बार हमने दफ्तर में क्लीनिंग का काम पकड़ा। बड़ा ऑफिस में कांच का दरवाजा, फर्श चमके ने दीवारों पर तस्वीरें। वहां का लोग सूट पहनकर चलता था। कैफे में कॉफी हाथ में और बातें ऐसी ना कि जैसे दुनिया उन्हीं के हाथ में घूम रही है। हम उनके पीछे पीछे मॉप करता, डस्टिंग करता। बॉस कहता खान वली स्माइल रखो। हम बोला स्माइल रखो, वो तनख्वाह वाली मुस्कुराहट कब आएगी? वो कहता यही एटीट्यूड पसंद है, तुम मेहनती हो। वो मेहनती तो हम सब है, पर मेहनत का कीमत। एक दिन हमने मीटिंग रूम में सुना कि कास्ट कटिंग हो रहा है, आउटसोर्सिंग वालों से कुछ कम पैसे में काम करवा रहा है। हम बाहर था लेकिन आवाज कान में आ गया। अगले महीने बिल आया ना तो कुछ रुपए कम था। पूछा तो अकाउंट्स वाला बोला पॉलिसी चेंज हो गया। हमने बोला पॉलिसी के साथ रोटी भी चेंज हो जाती यारा। उसके बाद ना फिर हम एक दुकान में लोडिंग अनलोडिंग पकड़ा। सुबह ट्रक आता था, बोरी उठाता था, अंदर रखो, बिल पर साइन करो। दुकानदार कहता खान जल्दी जल्दी करो। हम कहता जल्दी हम करेगा, पैसा भी जल्दी दो। वो कहता हिसाब हफ्तावार होगा। हफ्ता आया तो वो बोला मालिक शहर से बाहर है, कल आना। हम उसको बोला इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। वो हंसा, वो मजाक ना करो। हमने बोला नहीं यारा मजाक नहीं करता है, हमारा पैसा दो, इसमें तो सरासर नुकसान हो रहा है हमारा। हम पूरा हफ्ता काम किया है और तुम हमको बोलते मालिक नहीं है। ओ मना हमारा क्या कसूर है इसमें? अभी सुनो, अभी रास्ते में हमको पुलिस कभी रोक ले, पूछे किधर जाता है, हम कहे काम पे। वो बोला कागज दिखाओ। कागज दिखाया तो वो देखे बगैर हाथ हिला दे, कभी किसी बात पे रोके कभी किसी बात पे छोड़ दे। हम सोचता कि हमारा चेहरा और नाम ही काफी है कि लोग समझ ले ये मजदूर है, इससे सवाल मत करो, इससे सिर्फ काम कराओ और वो भी ज्यादा। बस समझता आगे चलता है। यही शहर है, यहां हर बंदा दौड़ता है। तुमको हमारा बात समझ आ रहा है ना? ऐसे हम बक बक कर रहा है। हाँ ठीक है। अच्छा अभी सुनो, अगला बात सुनो। कमरे में हमारे साथ ना 2 और लड़के हैं, एक का नाम जमशेद है और दूसरे का बिलाल। दोनों भी हमारे साथ सुबह निकलता है, रात को आता है। जमशेद कभी कभी कहता है खान वली अपना कारोबार करेंगे। हम हंसता है, वो मना सरमाया कहां से आएगा? वो कहता है चाय का स्टॉल लगाते। हम बोलता है चाय वाला खान हमारे कर्ज से तंग है, हम नई दुकान कैसे खोलेगा यारा? हंसी के बाद ना फिर हमारा खामोशी आ जाता है। फिर हम कहता है कल की शिफ्ट कब है? जमशेद बोलता है सुबह 7 बजे। हम बोलता है खैर दे, सो जाओ। रात के वक्त ना जब कमरा में लोड शेडिंग हो ना और हम हाथ से पंखा हवा करता है, हम सोचता कि कराची में रहने वाला पश्तो लड़का आखिर क्यों स्ट्रांग रहने का जिद में अपना नींद, अपना हड्डी, अपना हंसना सब गिरवी रख देता है। जवाब सीधा है घर, अम्मी का आवाज, बहनों का फीस, बाई का दवाई, छत का किराया, ये सब हिसाब स्ट्रांग है। इसीलिए मड़ाम अगले दिन भी निकलता है, पर साथ ये भी तय करता है ना कि जहां जहां हो सके ना बात सीधी करेगा। कागज पे लिखेगा, ओवरटाइम का स्क्रीनशॉट लेगा और जिस जगह बाद में ज्यादा सुनाई देना वहां अलविदा जल्दी बोल देगा, क्योंकि काम बहुत है, वक्त कम है और हमारा जिंदगी एक है। यारा ये था हमारा दिन, हमारी रात, हमारा बात। ना फलसफा था ना लंबा किताब था, बस जो देखा, जो सुना, जो उठाया, जो रखा। अगर कोई फिर बोले पठान स्ट्रांग है और काम कराओ तो हम बोलेगा हाँ हम करेगा मगर हिसाब सीधा करो। और अगर हिसाब सीधा ना हुआ तो हम फिर भी काम करेगा। क्यों? अरे मणा जब तक कोई दूसरा काम नहीं मिलेगा तो हम यही काम करेगा ना यारा। मणा वजह क्या है पता है? जिंदगी का पहिया ना ऐसे ही चलता है। लेकिन एक दिन हमको यकीन है कि जब लोग बोलेगा पठान स्ट्रांग है तो साथ ये भी बोलेगा और तनख्वाह टाइम पे।
उस दिन हमारा चाय वाला उधार का रजिस्टर बंद हो जाएगा मणा, और अम्मी को कॉल करके बोलेगा, अम्मा आज तनख्वाह वक्त पर, और वो बोलेगा खुदाई खैर कई बा, और हम बोलेगा यारा खुदाई पामान। हमारा देखो बात सुनो, हम 46 साल का हो गया। हमारा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ना एक छोटे से इलाके से है, लेकिन हम कराची में रहता है। यहां हमको आए हुए 20 साल हो गया है पूरा। हमने शुरू में थोड़ा मजदूरी किया है, फिर रिक्शा भी चलाया। अब हम एक गोदाम में सुपरवाइजर हूं। हमारा घर में एक बीवी है, 3 बच्चा है। हमारा जो मोहल्ला है ना, उसमें ज्यादातर पश्तून लोग हैं। बाकी और जात के लोग भी रहते हैं, मगर अपने लोगों में हमको ज्यादा सहूलत होता है। सुबह फजर के बाद हम चाय पीता हूं, बच्चों को स्कूल भेजता हूं, फिर बस पकड़कर हम साइट एरिया की तरफ निकल जाता है। रास्ते में बाजार है, ठेले, बसों का शोर मोर है, सब अपना मामूल है। हम इस शहर के तरीके को अब समझ गया है, कहां रुकना है, किससे बात करना है, किससे नरम बात करना है, किससे सीधा बात करना है। हम अपना काम में बिल्कुल सीधा है, लेकिन यहां पर हमको सीधा होना भी ना सीखना पड़ता है कि बात बिगड़े भी नहीं और काम रुके भी नहीं। घर का अंदर हमारा जबान पश्तो है। हमारा बीवी हमसे पश्तो में और बच्चे हमारा अपनी वालदा और दादी से पश्तो में बात करता है। जब मैं बाहर निकलता हूं ना, तो फौरन ज़हन में आता है कि अब मैं उर्दू में बात करेगा। अब आवाज का लहजा बदल जाता है, अल्फाज बदल जाता है। कई बार दुकानदार या कोई सरकारी दफ्तर वाला होता है, वो हमको देखकर मुस्कुराता है, हंसता है कि आप पठान है ना, लहजा बता रहा है। हम कहते हैं मणा हम पठान है तो लगेगा ना, इसमें कौन सा मुश्किल बात है। देखो मणा, हमें अपना पहचान से ना इनकार नहीं है, मगर साथ में हम समझ जाता है कि अब बात आहिस्ता और नरम रखना है, ताकि सामने वाला ना ये ना समझे कि हम सख्त आदमी हैं। यार कई बार ना ऐसा भी होता है कि हमारा लहजे का नकल उतारता है लोग। हम कहते हैं चलो बस उतारो, हमको काम निकालना है, आगे बढ़ना है, हमको क्या फर्क पड़ता है, उतारो पठान का नकल उतारने उतारो। हमको पकड़ है कि हम पख्तून हैं, लेकिन हम जानता है कि इस शहर में ना बाज लोग लहजे से फैसला करते, इसलिए हम अपना बात को सीधा रखना बेहतर समझता है। नौकरी का शुरू के सालों में ना हमको एक मसला हुआ था कि इंटरव्यू के वक्त हमारा लहजा फौरन पकड़ता था। सवाल सारे एक जैसे होते थे, मगर आखिर में ये पूछता था साहब लोग आप कहाँ के? हम बताता था। फिर कभी हमारा तनख्वाह कम कर देते, कभी कहते कि आपको सिक्योरिटी में रखेंगे। हमको मालूम था कि ये फैसला हमारा काबिलियत पे नहीं है, हमारा नाम और हमारा लहजे पर हो रहा है। लेकिन हम नाराज नहीं होता। हमको दुख हुआ, लेकिन हमने बोलना बेहतर समझा। उर्दू के लफ्जों का मश्क किया, दूसरों को सुनकर सीखा। मकसद हमारा एक था कि बात समझ ली जाए और काम मिल जाए। मना रोजी से रोजगार है ना, अब रोजगार नहीं होगा तो भूखा मरेगा हम। आज भी जब नए लोगों से मिलता है ना, तो सबसे पहले यह देखता है कि सामने वाला हमारा बात को ले कैसे रहा है। अगर वो हमारे लहजे पर हंसता है, हम चुप रहता है। अगर वो काम का बात करे तो हम पूरा तफसील से जवाब देता है। हमारा बच्चों का मामला बिल्कुल अलग है। उस स्कूल में उनका जबान उर्दू है और अंग्रेजी है, घर में पश्तो। कभी कभी उनका उस्ताद कह देता है कि घर में भी उर्दू बोलो, ताकि बच्चा जो है उनका उर्दू में रवानी आए। हम टीचर के सामने ना आ मिलाता है, ऐसे ही सर हिलाता है, मगर घर आकर हम बच्चों से पश्तो में बात करता है। देखो मणा, हम अपने बच्चों को उनका जबान नहीं बुलवाना चाहता। आदमी को अपना जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए। हमारा बच्चा शहर में रहता है ना, तो देखो कराची में उर्दू तो सीखेगा, स्कूल जाएगा ना तो स्कूल में जाके अंग्रेजी सीखेगा, लेकिन अपनी माँ का जबान तो नहीं भूलना चाहिए ना। अब बच्चे कभी कहते हैं कि अब्बू उस स्कूल में हमारा दोस्त हमारा लहजा काटते। मैं उन्हें समझाता है, मैं उनसे कहता हूं भाई देखो तुम साफ उर्दू बोलो, लेकिन घर में पश्तो बिल्कुल ना छोड़ो। मैं ये भी देखता है कि जब खानदान के किसी फंक्शन में जाते हैं ना, तो बच्चे वहां आसानी से घुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब अपना जबान में बात करते हैं। अब कराची में चलने के लिए उर्दू जरूरी है, लेकिन जड़ के लिए हमारा पश्तो जरूरी है। हम दोनों को साथ लेकर चलता हूं, लड़ाई नहीं करता, बस तरतीब रखता है। अब देखो, हम बाजार में भी ना अक्सर उन्हीं दुकानों पर जाता है जहां हमारा बंदा बैठा हो। सब्जी लेना हो, मोबाइल ठीक कराना हो, मोटरसाइकिल का पार्ट्स लेना हो।
ہم اپنے لوگوں کے پاس پہلے جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قیمت میں شاید 1-2 روپے کا فرق ہوتا ہے، لیکن اعتماد میں زیادہ فرق پڑتا بھائی. کمیٹی ڈالنی ہو تو بھی ہم اپنا کمیونٹی میں ڈالتا ہے. ایک بار ہم نے باہر کے لوگوں کے ساتھ ایک کمیٹی ڈالا تھا. 2 قسطیں ہمارا وقت پہ آیا، تیسری میں بہت دیر لگا. فون کیا تو وہ بہانے لگانے لگا. پھر محلے کے بڑوں پر پھر ہم نے اپنے محلے کے بڑوں کو کہا تو پھر ہمارا پیسہ واپس ملا. اس کے بعد ہم نے فیصلہ کر لیا کہ پیسے کے معاملے میں نہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہی بہتر رہے گا، کہ پیسوں کے معاملے میں نہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہی کام کرے گا. یہاں کوئی بھاگے گا نہیں، کیونکہ اس کا گھر، اس کا خاندان سب یہی ہے. اعتماد کے بغیر کاغذ چلتا ہے، اور یہی اعتماد نہ ہمارا روزمرہ زندگی آسان بناتا ہے. اچھا، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو اپنا شناخت چھپانا نہیں پڑتا مگر نرم کرنا پڑتا ہے. جیسے کسی بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا ہونا، فارم مارم بھرنا ہو. کاؤنٹر والی نے نام دیکھ کر پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ ہم نے بتایا. اس نے 1-2 مزید کاغذ مانگا جو دوسروں سے نہیں مانگتا. ہم نے جمع کر دیا، بحث نہیں کیا. ہم کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے اونچی آواز سے بات کیا نا تو ہمارا کام رکے گا. جب کام ہو گیا ہم باہر نکلا اور ہم نے خود سے کہا کہ اس شہر کا نا طریقہ یہی ہے، کاغذ پورا رکھو، بات کم کرو اور کام نکالو. شناخت کے ساتھ بھی یہی چکر ہے. اگر ہم ہر جگہ اعلان کرتا پھرے نا کہ ہم پختون ہیں تو لوگ اس کو غلط مطلب دے گا یارا. اس لیے نا ہم اپنے کام سے پہچان بناتا ہے، شور سے نہیں. مگر جہاں ضرورت ہو، جیسے شادی بیاہ ہے یا جنازہ ہے، ہم اپنا برادری کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہوں. وہاں کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہوتا. وہاں میرا لہجہ میرا مسئلہ نہیں ہوتا. ہمارا بیٹی کا نا اسکول میں ایک تقریب تھا. ٹیچر نے کہا کہ بچوں کے علاقے کی کوئی چیز یا زبان بتاؤ. ہم نے اپنا بیٹی کو نا پشتو کا ایک سادہ سا تعارف یاد کرا دیا. مشکل لفظ نہیں تھا. اس نے اسٹیج پر جا کر نا پورے اعتماد کے ساتھ وہ سب کو بتایا. وہ گھر میں پشتو بولتی ہے. اس کے نانا نانی نہ پشاور کے پاس رہتے ہیں. سب نے خوب تالی بجایا. اس دن ہم کو لگا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اپنی پہچان بتاؤ اور لوگ اسے قبول کرے. سمجھا منا؟ لیکن اگلے ہفتے ہی ایک دکاندار کے سامنے میں نے پشتو میں بیٹے سے کہا، بس یہ چیز رکھو. اس نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی اردو میں بولو. ہم نے نا اس دکاندار کو کچھ نہیں بولا. ہم نے اپنا سامان لیا اور چل دیا. ہم ہر دن یہ سیکھ رہا ہوں کہ کہاں بولنا ہے اور کہاں چپ رہنا ہے. اور یہی اس شہر کا طریقہ ہے منا. ابھی دفتر میں جب کبھی مذاق کے نام پر ہمارے لہجے کا بات ہوتا ہے نا تو صرف ایک کام کا لائن پر بات واپس آتا ہے. جیسے کوئی کہہ دینا کہ بہت طاقت سے بولو، ہم ہلکا سا مسکرا کر بولتا ہے، آپ آرڈر دے دو، میں فائل لے آتا ہوں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات نہ بڑھے منا. دیکھو، ہم نے جوانی میں نہ 1-2 بار جواب دیا تھا. اگلے دن ہم کو پتا چلا کہ ہمارا شفٹ بدل گیا. اس کے بعد ہم نے سیکھ لیا کہ جواب ہمیشہ کام سے دینا ہے. ہمارا دل میں پکڑ ہے، ہمارے عمل میں ہم پورا ٹھیک ہے. ہم کسی سے لڑائی نہیں چاہتا منا، کیونکہ ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے. ہم کو گھر کا کرایہ دینا ہے، مہینے کا خرچ اٹھانا ہے منا. اگر ہر روز ہمارا بحث ہوگا نا تو ہمارا بہت نقصان ہوگا. اس شہر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. سمجھا؟ ہمارا شادی بیاہ، جنازہ، بیمار پرسی سب اپنے لوگوں کے ساتھ ہے. پچھلے مہینے ہمارے ایک نوجوان کا حادثہ ہوا. پورے محلے نے چندہ دیا، اسپتال میں ساتھ بیٹھا، گھر والوں کے لیے کھانا پہنچایا. ہم جانتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ بھی کبھی ایسا ہو گیا نا تو ہمارے لوگ ہم کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. ہم اسی لیے اپنے محلے کے کاموں میں نا بہت ہاتھ بٹاتا ہے. مسجد میں صفائی کرانا ہو، کسی غریب کے لیے راشن جمع کرنا ہو نا تو ہم وقت نکالتا ہے. یہ سب کام ہم خاموشی سے کرتا ہے اور اسی سے محلے میں ہمارا نام بنتا ہے منا. جب نام بن جاتا ہے نا تو شناخت نا ہمارا خود بخود عزت بن جاتا ہے. پھر بار والا بھی دیکھتا ہے نا یہ آدمی بہت کام کا ہے، ہمارا بہت عزت رہتا ہے. پولیس چیک پوسٹ پر بھی نا ہمارے لہجے کا معاملہ سامنے آتا ہے. اگر ہم سخت لہجے میں بات کرے گا نا تو فوراً کاغذ الگ مانگتا ہے. ہم نرم لہجے میں بولتے ہیں نا تو کاغذ سیدھا رکھتا ہے. وہ ضرورت پڑے نا تو فون پر اپنے بڑے بیٹے کو بلا لیتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ آ جائے. یہ انتظام نا ہم نے اسی شہر میں سیکھا ہے. یہ ہمارا ڈر نہیں ہے، نہیں، یہ ہمارا ڈر نہیں ہے منا. یہ طریقہ ہے. شناخت کے ساتھ
ترتیب بنانا ضروری ہے. ہم جانتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو ہمارا کمزوری کہے گا، لیکن ہم اس کو عقل سمجھتا ہے. ہمارے گھر والوں کو ہم یہی سکھاتا ہے کہ شہر کا قانون کے ساتھ چلو، زبان سیدھا رکھو، کاغذ پورا رکھو، اور اپنے لوگوں کا نمبر اپنا فون میں موجود رکھو. دیکھو، نام کے معاملے میں بھی لوگ مشورہ دیتا ہے کہ بچوں کا ایسا نام رکھو جو عام ہو تاکہ اسکول میں سوال نہ ہو. ہم نے درمیانی راستہ نکالا، ایک نام پشتو کا، ایک اردو کا. اسکول کا پارم میں پورا نام لکھتا ہوں. ہم نے بچوں کو بتایا کہ نام بدلنا مسئلے کا حل نہیں ہے. اصل کام یہ ہے کہ تمہارا رویہ ایسا ہونا کہ استاد اور دوست تمہیں نام سے نہیں، تمہارے کام سے پہچانے. ہم نے اپنے بیٹے کو کہا کہ دیکھو، اگر تمہارا لہجہ کاٹے تو موضوع بدل دو، سوال پوچھو، کسی مضمون پر بات کرو. اگر پھر بھی وہ مذاق کرے تو استاد کو بتاؤ. ہم نے گھر میں یہ اصول رکھا ہوا ہے تاکہ روز روز کا بحث سے بچا جا سکے. کبھی کبھار ہم سوچتا ہے کہ اگر ہمارا لہجہ مکمل بدل گیا تو کیا ہوگا؟ وہ کچھ نہیں ہوگا منا، کام شاید آسان ہو جائے گا، مگر گھر کے اندر مجھے اپنی آواز کمزور لگے گا. میں اتنا بدلاؤ نہیں چاہتا منا. ہم نے اپنا بول چال میں آسانی پیدا کیا ہے، الفاظ صاف کیا ہے، لیکن ہمارا بیوی بھی یہی کہتا ہے کہ بچوں کو دونوں سکھاؤ. ہم گھر میں خبریں سنیں تو ترجمہ کر کے بچوں کو بتاتے ہیں تاکہ وہ دونوں طریقے سمجھیں. ہم ان کو بازار بھی ساتھ لے جاتا ہے تاکہ دیکھے کہ کہاں پشتو کام آتا ہے اور کہاں اردو کام آتا ہے. دیکھو، کام کا جگہ کے لیے ہم نے ایک اور طریقہ رکھا ہوا ہے. جو بھی نیا لڑکا آتا ہے ہم اس کو پہلے دن ہی بتاتا ہے کہ یہاں پر وقت پر آنا ہے، کاغذ پورا رکھنا ہے، بات نرم رکھنا ہے، اور غلطی ہو جائے تو فوراً بتانا ہے. ہم اسے یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر تمہارا لہجہ کسی کو عجیب لگے تو فکر نہ کرو، اپنے کام پر توجہ دو، 1-2 ہفتوں میں سب عادی ہو جائے گا. ہم نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ لوگ آخر میں اسی کا قدر کرتا ہے جو کام پورا کرتا ہے. لہجہ، نام، شکل، یہ سب شروعات میں نظر آتا ہے، آخر میں بندے کا کام دیکھتا ہے. اسی لیے ہم لڑکوں کو ڈانٹنے کے بجائے اس کو سمجھاتا ہے اور مثال دے کر بات ختم کر دیتا ہے. دیکھو، ہم نے اپنا زندگی میں ایک اور بات سیکھا ہے کہ وعدے کم کرو، لیکن جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو. اگر ہم کہے گا کہ ہم شام تک مال پہنچا دے گا تو ہم پہنچاتا ہے. اگر ہم کو لگے گا کہ دیر ہوگا تو ہم پہلے بتاتا ہے. اس سے بندے کا اعتماد بنتا ہے. جب اعتماد بن جاتا ہے تو سامنے والا پھر ہمارے لہجے کا طرف نہیں دیکھتا، ہمارے نام کا طرف نہیں دیکھتا، صرف ہمارا بات پر یقین کرتا ہے. یہی ہم اپنے بچوں کو بھی بتاتا ہے کہ کام ایسا کرو کہ لوگ تمہارے نام کے ساتھ اعتماد کو جوڑیں. ہمارا شناخت ہمارا مسئلہ نہیں رہنا چاہیے، وہ تو ہمارا طاقت بن جانا چاہیے، بغیر شور کے. سمجھا منا؟ ہاں، سمجھو اس بات کو. تم نے ایسا سر ہلایا ہم سمجھا، بالکل سمجھا تم. ابھی آخر میں ہم اپنے دن کو دیکھتا ہوں تو ہم کو لگتا ہے کہ جیسے ہم 2 راستوں پر چل رہے ہیں، مگر یہ راستے الگ نہیں ہوتے. گھر میں ہم اپنا زبان، اپنا رواج، اپنا طریقہ رکھتا ہے، لیکن باہر شہر میں اصول مانتا ہے، اردو صاف بولتا ہے، کاغذ پورا رکھتا ہے، بات نرم کرتا ہے. ہم اپنا محلے میں کمیونٹی پر اعتماد کرتا ہے کیونکہ وہاں ہمارا سہارا ہے. اگر ہم کو قرض چاہیے ہم اپنے بڑوں کے پاس جاتا ہے. اگر ہم کو کل نوکری کے لیے کسی کا ضمانت دینا ہونا تو بھی ہم اپنے لوگوں سے کہتا ہوں. ہم اپنا پہچان سے خوش ہے، ہم اسے چھپاتا نہیں ہے، بس جگہ اور وقت دیکھتا ہے. دیکھو، یہ شہر ہم کو اپنا شکل میں ڈالنے کا کوشش کرتا ہے. ہم شہر کے ساتھ چلتا ہے مگر اپنا اندر وہی رکھتا ہے جو ہم ہے. ہمارے لیے یہی طریقہ ٹھیک ہے. اسی میں ہمارا کام چلتا ہے یار. اسی سے ہمارا بچہ سکون سے پل رہا ہے، اور اسی سے ہم کو لگتا ہے کہ ہم کراچی کا بھی ہے اور اپنے علاقے کا بھی. دونوں جگہ ہمارا جگہ بنا ہوا ہے. سمجھا منا؟ یار دیکھو، ہم 40-45 سال کا پٹھان ہے. ہم کو کراچی میں کوئی 20 سال ہو گیا ہے. ہم اپنا گاؤں سے یہاں آیا تھا جب
تو اس وقت ہمارا عمر شاید 20 سال کا تھا. وہاں کے اسکول سے ہم نے میٹرک کیا ہے. تھوڑا سا دکان پہ تجربہ تھا. اردو ہم بول لیتا تھا مگر ہمارا لہجہ وہی تھا جو ہمارا گھر میں چلتا تھا. ابھی جب ہم کراچی آیا نا تو پہلا ٹھکانہ نا ہمارا قائد آباد تھا. وہاں پر ہم نے ایک جاننے والے سے کمرہ لیا, کرایہ آدھا دیا اور ہمارا کمرہ میں 4 لوگ نا ایک ساتھ شیئر کرتا تھا. صبح مزدوری ڈھونڈنے نکلتا, شام کو واپس آتا اور درمیان میں بسوں میں سفر کرتا. رکشہ نا ہم کو بہت مہنگا لگتا تھا, اس لیے بس ہم بس میں ہی سفر کرتا تھا. پہلے سال نا میں نے نا یہ جو کنسٹرکشن ہوتا ہے نا اس کا ٹھیکیدار کے ساتھ نا روزانہ مزدوری پکڑا. پھر ہم ٹرانسپورٹ کے اڈے پر ہیلپر لگا. پھر گودام میں نا لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کیا. کام بدلتا رہا شہر مگر ہمارا یہی رہا. دیکھو پہلے مہینے میں نا شناختی کارڈ کا پتہ تبدیل کرانے کا کوشش کیا. نادرا کے دفتر پہ فارم ملا, مستقل پتہ میں گاؤں لکھا اور عارضی پتہ میں ہم نے کراچی کا پتہ ڈالا. پھر بی فارم, پھر ڈومیسائل, پھر یوٹیلیٹی بل, یہ سب چیزیں نا بار بار مانگا. مستقل پتہ نہ ہمارا تبدیل نہ ہو سکا. ظاہر ہے یارا ہم اتنا سال سے وہاں پیدا ہوا ہے نا, کیونکہ گھر اور زمین گاؤں میں تھا یار. عارضی پتہ ہمارا کراچی کا تھا. اچھا دیکھو جس کمرے میں ہم رہتا تھا نا اس کا کرایہ نامہ ہمارے نام پر نہیں تھا. وہ جو مالک مکان تھا نا اس کا اپنا بجلی کا بل دیتا تھا اور کہتا تھا کہ بل کا کاپی لے جاؤ, مگر کسی کو نا اپنا گواہ بھی لانا پڑتا ہے. اب گواہ کون بنتا یارا, ہمارے کو تو کوئی جانتا نہیں تھا. سب اپنا اپنا کام میں لگا تھا. یوں نا ہمارا عارضی پتے پر زندگی چلتا رہا. ابھی زبان کا معاملہ نا روزمرہ میں سامنے آتا ہے مگر ہمارا اردو میں نا پشتو کا آواز سنائی دیتا ہے. اب کام کا جگہ پر لوگ ہم کو خان کہہ کر پکارتا ہے, جبکہ عام سمجھتا ہے کہ نام سے پکارنا بہتر بات ہے. جب کوئی ہم کو خان کہہ کر بات کرتا ہے نا تو ہم جواب دیتا ہے کہ یارا دیکھو کہیں کام نہ رکے. ابھی دکان پر گاہک آتا ہے, ہم سیدھا بات کرتا ہے, قیمت بتاتا ہے, وزن بتاتا ہے, رسید دیتا ہے. لوگ سمجھ جاتا ہے کہ ہم یہاں کا رہنے والا نہیں ہے. اب کچھ لوگ پوچھتا ہے کہ تم کہاں کے ہو, ہم ضلع بتاتا ہے, پھر اپنا گاؤں کا بتاتا ہے. بات آگے بڑھتا ہی نہیں ہے لیکن لین دین ہمارا مکمل ہو جاتا ہے. سمجھا نا منا. اچھا رہائش کے لیے نا ہم کمرہ بدلتے بدلتے نا ہم نے کئی علاقہ دیکھا. بنارس, سائٹ ایریا, بلدیا, اورنگی, نارتھ کراچی, لانڈی, کورنگی, قائد آباد, ملیر, سب جگہ ہم رہا ہے. اور ہر جگہ کا مالک مکان ہے نا پہلا دن شناختی کارڈ کا کاپی مانگا, کبھی کرایہ 2 مہینے ایڈوانس لیا اور کبھی کہہ دیا کہ ہم پشتونوں کو کمرہ نہیں دیتا ہے. دیکھو مڑا کیسا بات ہے یہ. جہاں ایسا جگہ پر ہم کو کمرہ ملا نا وہاں شرطیں بھی بہت ملا. ابھی دیکھو کچھ جگہ نا محلے کا کمیٹی کا لوگ آیا اور رجسٹر میں ہمارا نام لکھوایا. رات کو پولیس آیا ہمارا ID کارڈ دیکھنے. ہم نے ہر بار کارڈ دکھایا, موبائل نمبر لکھوایا. ایسے ہمارا معمول بن گیا یارا. جب بچوں کا پیدائش ہوا نا تو یونین کانسل میں نا پیدائشی سرٹیفکیٹ بنوانا پڑتا ہے. فارم میں والد کا مستقل پتہ, پھر گاؤں لکھوایا. بچہ ہمارا کراچی میں پیدا ہوا مگر ڈومیسائل کے سوال پر نا بات رک جاتی رہی. دیکھو محلے میں نام کرایہ دار ہی رہا کہ الیکٹرک کے دفتر جا کر میٹر ریڈنگ کا شکایت کیا, واٹر ٹینکر کا نمبر موبائل میں محفوظ کیا, گیس کے کم پریشر کا شکایت درج کرایا. ابھی دیکھو پچھلا 20 برس میں نا شہر کے حالات بہت بدلے ہیں. کچھ سال کاروبار تیز رہا, پھر کچھ سال سست ہو گیا. کبھی ہڑتالیں ہو جاتا ہے تو دکانیں بند ہو جاتا ہے. ہم نے نا اس میں بھی ایک طریقہ بنایا. صبح گھر کے لیے ضروری چیزیں پہلے خریدا, پھر کام پر گیا. جب حالات بہتر ہوا نا تب ہم نے زیادہ وقت کام پر لگایا. اچھا ہم نے نا اپنا بچت سے نا گاؤں میں گھر کا مرمت کرایا. اپنا والدین کے دوا دارو کے لیے بھی پیسہ بھیجا. ہر سال گرمیوں میں تھوڑا دن کے لیے ہم گاؤں گیا. وہاں بھی لوگوں نے ہم کو کراچی والا کہا یارا. اب دیکھو ایسا عجیب بات ہے نا, ہم گاؤں جاتا نا لوگ ہم کو کراچی والا بولتا ہے. کیسا بات ہے یہ. میں نے یہ بات سنا نا اور معمول کے مطابق ہم نے کام کیا. رشتہ داروں سے ملا, پھر واپس کراچی آیا. یہاں آ کر پھر وہی شناختی کارڈ دکھانا, کرایہ دینا, اسکول کا فیس میس جمع کرانا, یوٹیلیٹی بل بھرنا,
गैस यानी पानी है ते बिजली के मामूलात है। अभी देखो ना, ये कैमरा मेमरा में फोटो मोटू बनाता है काम के दौरान, इसका तवज्जो किधर है? हुकूमती कामों में डोमिसाइल और शनाख्त का सवाल बार बार आता है। मैंने जब भी कभी किसी सरकारी नौकरी का इश्तिहार देखा ना, तो पता चला कि न डोमिसाइल पर है। कराची का डोमिसाइल मेरे पास नहीं है, गांव का है। हमने ना प्राइवेट काम ही ने बेहतर समझा, क्योंकि वहां ना डोमिसाइल का जरूरत नहीं पड़ता। प्राइवेट सेक्टर में ना इंटरव्यू पर नाम, तजुर्बा और मोबाइल नंबर काम आता है। तनख्वाह तय हुआ, काम मिला। हमको जो काम मिला हमने वही किया। अगर सामान उठाना था हमने उठाया, अगर स्टोर पर रिकॉर्ड रखना था तो हमने रजिस्टर पर लिखा, अगर रसीद बनाना था तो वो बनाया। यूं हमारा दिन गुजरता गया। पुलिस से हमारा वास्ता ना ज्यादातर नाकों पर पड़ता है। कभी कागज चेक होता है, कभी सामान का लिस्ट देखता है। कुछ बार नाम को ताने जाकर कंप्यूटराइज रिपोर्ट बनवाना पड़ता है। जब हमारा मोबाइल चोरी हुआ, रिपोर्ट दर्ज हुआ, हमारा नंबर मिला, उसके बाद नया सिम निकलवाया। सिम निकलवाते वक्त ना बायोमेट्रिक हुआ, अंगूठा लगा, तस्वीर बना। हमने फार्म पर वही मुस्तकिल पता लिखा। मोबाइल कंपनी वाली ने मौजूदा पता भी मांगा, दोनों दर्ज हुआ। किसी जगह कोई सवाल हुआ ना तो हमने बताया, देखो हम यहाँ 20 साल से रहता है, रजिस्ट्री है, लीज एग्रीमेंट है, ट्रांसफर फीस है, सोसाइटी का कवायद है, सब चीजें ना एक साथ आता है। मैंने ना हिसाब लगाकर देखा, अभी मेरा ताकत नहीं है, इसलिए किराए का कमरा ही मुनासिब है। हमने एक जगह लंबे अरसे के लिए किराया नामा दिया ना, ताकि बार बार शिफ्ट ना करना पड़े। ये किराया मेरा हर साल बढ़ता है, इसका बंदोबस्त हम बजट में कर लेता है। अच्छा, बच्चों का फीस है, घर का राशन है, सफर है, सब चीजों का ना एक सादा फहरिस्त बनाता है। महीने के आखिर में क्या देखता है कि क्या कम रहा, क्या ज्यादा हुआ, उसी का मुताबिक अगले महीने में तब्दीली करता है। लोग जब शनाख्ती कार्ड के बारे में पूछता है ना, तो हम अपना नाम, वालिद का नाम, जिला, गांव और कराची का मौजूदा पता बताता है। कुछ लोग कहता है ना, तुम यहाँ का नहीं लगता। हम कहता है कि हम यहाँ रहता है, हम काम करता है, किराया देता है, अरे बिल भरता है, बच्चों का फीस देता है। यारा, ये सब बातें हमारे लिए रोज का काम है, इसी में हमारा मौजूदगी नजर आता है। यारा, बाजार वाला मुझे पहचानता है, क्योंकि हम उन सब के साथ मुस्तकिल खरीदारी करता है। दुकानदार उधार भी देता है, क्योंकि भरोसा बन गया है। मालिक मकान ना किराया वक्त पर मिलता देखता है ना, तो वो भी आसानी करता है। बच्चों का स्कूल वाला है ना, वो बच्चों का कारकर्दगी देखता है ना, तो सीधा बात चलता है। काम का जगह पर भर्ती में अक्सर सवाल होता है कि कब से कराची में हो। हम जवाब देता है कि 20 बरस हो गया हमको। फिर सवाल करता है कि डोमिसाइल कहाँ का है, हम बता देता है। उसके बाद तनख्वाह और जिम्मेदारी पर बात आता है। हमने पूरा ईमानदारी के साथ किया, और जब भी हम काम पे पहुंचाए, वक्त पे पहुंचाए। देखो, काम को पूरा करना ना हमारा जिम्मेदारी है। देखो, अगर गोदाम में सामान का लिस्ट विस्ट बनाना होता ना, तो हम हर शेल्फ के हिसाब से लिस्ट बनाता। अगर दुकान पर कस्टमर सर्विस करना होता तो हम कीमतें ज़हन में रखता। अगर मार्बल की वर्कशॉप पे कट लगानी होती ना, तो माप सही करता। इस तरह ना हमारा दिन गुजरता था। अभी देखो ना, हमने ये भी देखा ना कि इस शहर में इलेक्शन के वक्त ना वोटर लिस्ट में हमारा नाम ना अक्सर गांव के हल्के में दर्ज होता है। अब कराची में वोट डालने के लिए ना ट्रांसफर का दरखास्त दिया, कागज दिया, किसी साल हुआ, किसी साल ना हुआ। जब नाम लिस्ट में नहीं आया ना, तो हमने दफ्तर में पर्ची ली और अगले वक्त के लिए ना फार्म दोबारा जमा कराया। यह भी एक तरीकाकार बन गया है। हमने सियासी बातचीत से दूर रहकर ना अपना कागजात को दुरुस्त रखने पर तवज्जो दिया है, क्योंकि हमारा लिए ना हमारा काम जरूरी है, और घर का खराजात ना काम से पूरा होता है। मना काम करेगा, तुम्हारे पास पैसा आएगा, तुम अपना घर का खर्च पूरा उठाएगा, वरना तो बेकार है सब, घर वाला परेशान होएगा। अभी देखो, शहर के अंदर ना शनाख्त का फर्क सबसे ज्यादा रिहाइश और कागजात में नजर आता है। जब मोहल्ले में कोई नया वाकया होता है ना, तो लोग पूछता है कि कौन कहां से, हम अपना तारुफ दे देता है। कुछ लोग खामोश रहता है, कुछ सर हिला देता है। हमारे लिए ना ये एक मालूमाती तबादला है। हम बहस नहीं करता हूं, न किसी को समझाता हूं। हम अपना घर वालों को भी यही तरीका बताता है। देखो, बच्चों को हिदायत दिया ना कि स्कूल का फार्म में जैसे मांगे ना वैसे भरो। जहां मुस्तकिल पता हो ना वहां गांव लिखो, और जहां मौजूदा पता हो ना वहां कराची लिखो।
اگر کسی استاد نے سوال کیا نا تو سیدھا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے منا. مارکیٹ میں نا کاروبار کرتے ہوئے ہم نے سپلائر کے ساتھ ریٹ فکس کیا، ادائیگی کا دن طے کیا، رسیدیں سنبھالا. اگر کہیں اختلاف ہوا نا تو رسید نکالا، وزن کیا، مقدار چیک کیا. یوں بات صاف ہو گیا. گاہک کے ساتھ بھی نا ہمارا یہی اصول ہے کہ جو معیار اور مقدار ہے وہی دو. اس سے نا بار بار آرڈر ملتا ہے. دیکھو ہمارا مالک نے نا ہم کو دکان کا نا ایک حصہ سنبھالنے کو دیا جہاں ہم آنے جانے والوں کا نا ریکارڈ لکھتا ہوں. اس کام میں نا زبان کا پر کوئی رکاوٹ نہیں بن سکا کیونکہ لکھائی اور عدد سب ایک جیسا ہے. ہم نے کراچی میں رہتے ہوئے نا یہ بھی دیکھا ہے نا کہ محلہ کا کچھ لوگ اپنا برادری کے ساتھ ہی بیٹھتا ہے. ہم کام سے جب گھر آتا ہے نا تو آرام کرتا ہے، اور اگر دکان کا کوئی حساب مکمل کرنا ہو نا تو وہ کر لیتا ہے. ہم نا خاص میل ملاپ کم رکھتا ہے کیونکہ وقت زیادہ تر نا کام اور گھر کے درمیان تقسیم ہے. اگر کسی ہمسایہ نے ہم سے مدد مانگا نا تو ہم نے دستیاب وقت میں سے مدد دیا ہے. اگر کسی نے سامان اٹھانے کو کہا نا تو ہم نے اٹھا دیا. دیکھو اس طرح نا ایک دوسرے کے کام آنے سے نا ہمارا گاڑی چلتا ہے. دیکھو اگر کبھی محلے میں کرایہ داروں کا میٹنگ ہوتا ہے نا تو وہاں بھی صرف وہی بات ہوتا ہے نا جو ہمارے ذمے ہوتا ہے، جیسے پانی کا ٹینکر کا ڈیوٹی، بجلی کی لائٹ کے خرچ کا رقم، صفائی کے لیے چندہ مندہ، یہ سب حساب سے ادا کیا. کسی نے نام لکھوایا نا تو میں نے فون نمبر لکھوا دیا. اگر کبھی شبہ کیا گیا نا تو میں نے شناختی کارڈ دکھایا. ہم نے نا یہ دیکھا ہے کہ کاغذ اور وقت پر ادائیگی شہر میں شناخت کے لیے زیادہ کام آتا ہے. اسی لیے نا ہم نے یہ دونوں چیزیں ہمیشہ مضبوط رکھا ہے. ابھی اگلے برسوں کے لیے ہمارا طریقہ یہی رہے گا. جس پتے پر رہتا ہے اسے کاغذوں میں اپڈیٹ رکھے گا. جہاں مستقل پتے کا سوال آئے گا وہاں گاؤں لکھے گا، کیونکہ یہ حقیقت ہے. جہاں موجودہ پتہ مانگا جائے گا وہاں کراچی لکھے گا کیونکہ ہم یہاں رہتا ہے. بچوں کا تعلیم کا سطح بڑھے گا نا تو ان کے کاغذ بھی مکمل رکھے گا. اگر ڈومیسائل کی کارروائی مکمل ہو گئی نا تو فائل میں رکھے گا. اگر نہ ہوئی تو موجودہ قواعد کے مطابق ہم فارم بھر دے گا. کام کو اسی ترتیب سے ہم جاری رکھے گا. منا یاد رکھو، دیکھو ہم نے نا اس شہر میں رہتے ہوئے ہر اس جگہ اپنا راستہ بنایا نا جہاں اصول واضح تھا. لین دین میں رسید، دفتر میں فارم، شناخت میں کارڈ، رہائش میں کرایہ نامہ اور تعلیم میں سرٹیفکیٹ، صحت میں ہمارا رپورٹ. یہ سب چیزیں نا ایک ترتیب کے ساتھ چلتا ہے. ہم نے کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈا نہ کسی سے بحث کیا. دیکھو منا سادہ طریقے سے کام کرے گا نا کوئی تم کو پریشان نہیں کرے گا. اگر کوئی ہم کو بار والا سمجھتا ہے نا وہ اس کا نظر ہے. ہمارے پاس اپنا فائل، اپنا رسیدیں، اپنا کاغذ ماغذ اور اپنا روز مرہ ہے. ہم نا انہی کے ساتھ دن گزارتا ہے. شہر میں نا ہم کو اپنا اصول دکھائی دیتا ہے. ہم نے ان اصولوں کے مطابق اپنا کام کیا ہے. جو جگہ ہم نے تبدیل کیا نا ان میں ہر جگہ نا ہم نے کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہے. ایک محلے میں نا پانی کا اوقات مختلف تھا، دوسرے میں لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول لگتا تھا. ایک علاقے میں نا آٹا سستا ملتا تھا، دوسرے میں سبزی. ہم نے ان فرقوں کی فہرست کو ذہن میں رکھا. اگر گھر شفٹ کرنا ہوا نا تو اسی حساب سے فیصلہ کرے گا. کام کا جگہ اگر دور ہوا تو سفر کا وقت بڑھا دیا، اگر قریب ہوا تو گھر والوں کے ساتھ وقت بڑھ گیا. اس طرح توازن قائم رہتا ہے. منا ہمارے لیے نا یہی نظام چلتا ہے. دیکھو ہم 20 برس پہلے جس راستے سے کراچی آیا تھا نا وہی راستہ اب بھی ہمارا ذہن میں ہے. وہی بس اسٹینڈ ہے، پہلا کرایہ، پہلا نوکری، پہلا کمرہ، پہلی رسید، پہلی شکایت، پہلا بینک اکاؤنٹ. اس سب کے بعد نا آج جو دن ہے اس میں بھی وہی اصول قائم ہے. صبح کام، دوپہر حساب، شام گھر، رات آرام. ابھی درمیان میں جہاں شناخت مانگا جاتا ہے وہاں کارڈ، جہاں پتہ پوچھا جاتا ہے نا وہاں موجودہ پتہ، جہاں مستقل پتہ پوچھا جاتا ہے وہاں ہم گاؤں کا پتہ لکھتا ہے. اس ترتیب کے ساتھ ہمارا ایک ایک دن گزرتا ہے اور ایک ایک سال مکمل ہوتا ہے. اسی میں ہمارا زندگی کا تفصیل ہے، اسی میں ہمارا کام ہے اور اسی میں ہمارا آج ہے. یہ شہر ہے نا ہمارا سامنے ہے اور ہم اپنے حصے کا کام جاری رکھتا ہے.
اچھا دیکھو ہمارا بات سنو یارا، دیکھو ہم نا کراچی میں رہتا ہے، ہمارا عمر 44 سال ہے، ہم سائٹ ایریا میں ایک ویئر ہاؤس میں کام کرتا ہے۔ صبح 6 بجے ہم گھر سے نکلتا ہے، موٹر سائیکل پر پہنچتا ہے، 8 سے 12 تک لوڈنگ اور ان لوڈنگ کا نگرانی ہوتا ہے، پھر کاغذی اندراج ہے، بلٹی کا نمبر ہے، ٹرالیوں کا اوقات ہے، ڈرائیور کا رسیدیں، اور شام تک نا ہمارا یہی معمول رہتا ہے۔ مہینے کا تنخواہ ہمارا مقرر ہے، اوور ٹائم میں کبھی کبھی ہم 2 شفٹیں مفٹیں لگا لیتا ہے، کبھی ایک لگاتا ہے۔ گھر ہمارا کراچی میں نا کرائے پر ہے، 3 کمروں کا فلیٹ ہے، بجلی ہے، پانی ہے، گیس کا بل ہے، وہ سب باقاعدہ آتا ہے۔ گھر میں ہمارا بیوی ہے، 2 بچہ اسکول جاتا ہے، اماں اور ابا ہمارا نا پشاور میں ہے، بزرگ ہے، ان کا معاملات کے لیے نا ہم کو ہر مہینے رقم بھیجنا ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ پشاور میں نا بزرگوں کا مدد کے لیے جو مانا رقم بیچتا ہے نا، ان سے آمدنی کا بڑا حصہ ہمارا نکل جاتا ہے، اور کراچی کے گھر کا خرچہ اسی حساب سے ہمیں ترتیب دینا پڑتا ہے۔ ہر مہینے کا 1 تاریخ کو نا ہم کو تنخواہ اکاؤنٹ میں آتا ہے، اسی دن نہیں تو اگلے دن ہمارا سارا حساب بناتا ہے۔ کراچی والا گھر کا کرایہ الگ لکھتا ہے، اسکول کا فیس ہے، راشن، موٹر سائیکل کا پیٹرول، بجلی کا پچھلا بقایا، پانی کے ٹینکروں کا شیڈول اور موبائل پیکیج۔ پھر پشاور کا لسٹ الگ بنتا ہے، اماں کا دوائی مستقل ہے، شوگر اور بلڈ پریشر کا دوائی، ساتھ میں ہمارا ابو کے گھٹنوں کا درد کا انجیکشن بھی لگتا ہے۔ بجلی اور گیس کا بل وہاں بھی آتا ہے نا، تو سردیوں میں گیس ذرا کمزور ہوتا ہے نا تو سلنڈر خریدنا پڑتا ہے، یا لکڑی مکڑی کا انتظام کرتا ہے۔ گھر کا چھت پر نا پچھلے سال ہمارا سیلن ہوا تھا، اس کا مرمت کا بھی بقایا رقم چلا آتا ہے نا۔ ان سب لائنوں کے آگے نا ہم اندازن رقم لکھ دیتا ہے، اس کا بعد جو ہمارا ٹوٹل بنتا ہے نا اسی حساب سے ہم ٹرانسفر کرتا ہے۔ دیکھو رقم بھیجنے کا 2 طریقہ رہتا ہے، ایک تو ہمارا بینک ٹرانسفر ہے، دوسرا ہمارا موبائل والیٹ ہے۔ اماں اور ابا کے پاس نا اب موبائل والیٹ ہے جس پر نا قریبی دکان والا کیش نکال لیتا ہے۔ کبھی کبھی جب بینک میں قطار یا ٹیکنیکل مسئلہ آ جائے نا تو والیٹ بہتر رہتا ہے۔ ہر مہینے کا پہلا جو ہفتہ ہوتا ہے نا اس میں ہم بڑا قسط بیچتا ہے۔ یہ جو قسط ہوتا ہے نا عموماً ہمارا راشن، دوائیاں اور مانا بلوں کے لیے ہوتا ہے۔ پھر تیسرا ہفتہ میں نا ہم چھوٹا قسط بیچتا ہے تاکہ اچانک آنے والا ضرورت پورا ہو سکے۔ ابھی دیکھو پشاور کے محلے کا مسجد میں نا چندے یا حجرے کا معمولی اخراجات بھی آ جاتا ہے نا، اس کا حصہ بھی اسی چھوٹی قسط سے نکالتا ہے۔ ہمارا گھر کے قریب نا ایک میڈیکل اسٹور والا ہے نا، اماں اس سے دوائی ووائی کبھی ادھار بھی لیتا ہے، مگر ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ ادھار باقی نہ رہے۔ دیکھو خاندان کا ڈھانچہ ایسا ہے نا کہ ذمہ داری بڑھتا ہے مگر پوری طرح نہیں بڑھتا یار۔ ہمارا ایک بھائی نا دبئی میں مزدوری کرتا ہے، اس کا آمدنی موسم کا حساب سے اوپر نیچے ہوتا ہے، کبھی وہ بھیج دیتا ہے، کبھی 2 مہینے وہ خاموشی رہتا ہے۔ ایک کزن ہمارا پشاور میں رکشہ چلاتا ہے، اس کی مدد چھوٹا موٹا رقموں میں رہتا ہے، اس لیے اماں اور ابا جو ہے نا ان کا بنیادی ضرورتیں جو ہے وہ ہمارا طرف ہی لگا رہتا ہے۔ ابو اب کام وام کے قابل تو نہیں ہے، عمر اور جوڑوں کے مسئلے کی وجہ سے نا وہ آرام کرتا ہے۔ اماں ہمارا گھر سنبھالتا ہے، محلے کا عورتوں کے ساتھ مدرسے کی کلاس میں جاتا ہے، ڈاکٹر کا چیک اپ میک اپ کا فیس ہے، اسپتال کا ٹیسٹ ہے، اور کبھی نہ ایکس رے کا ضرورت بھی پڑ جاتا ہے۔ یہ سب پچھلے 2 سال میں نا بہت بڑھ گیا ہے۔ جب یہ سب جمع ہوتا ہے نا تو کراچی کا تنخواہ کا بڑا حصہ نا وہاں روانہ ہو جاتا ہے۔ یار بڑا مشکل پڑ جاتا ہے ہم کو۔ خیر ہم یہ بولتا مولتا نہیں ہے، ابھی تم سے بات کر رہے ہیں نا تو بتا رہا ہے، ورنہ ہمارا دل کا بات یہ نا کہ اماں ابا کے بارے میں اس طرح کا بات ہے نا ہمارے دل کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ سمجھ رہے نا منا تم؟ کراچی کا گھر کا جو خرچہ وہ الگ مزاج رکھتا ہے بھائی، کرایہ ہر مہینے ایک ہی تاریخ کو دینا ہوتا ہے، پانی ہمارا گھر میں نا وہ ٹینکر سے آتا ہے اس لیے 2-3 بار نمبر لگوانا پڑتا ہے، بجلی کا بل کے ساتھ فیول ایڈجسٹمنٹ اور ٹیکس شامل ہو جاتا ہے جس کا وجہ سے ہمارا بل کا اندازہ بدل جاتا ہے۔ موٹر سائیکل کا پیٹرول ہے وہ روز کا ہے، اسکول کے بس کا فیس الگ ہے، بچوں کا کتابیں اور ان کا یونیفارم سال کے شروع میں بڑا خرچہ بناتا ہے، مگر بچوں کو نا ماہانہ اسٹیشنری وغیرہ بھی چاہیے ہوتا ہے یار۔ راشن میں آٹا ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، گھی ہے، چینی ہے،
दूध है, चाय का पत्ती है, ये सब पेरिस बनाता है। हफ्ते में ना सब्जी और फल का खरीदारी से जो रकम मजीद कम हो जाता है, अगर फ्रिज या पंखे का मरम्मत आ जाए ना तो उस महीने का बजट में खलल आ जाता है। और ऐसा सूरत में ना पेशावर का छोटी किस्त चंद दिन आगे पीछे करना पड़ता है। मगर हमारा अम्मा और अब्बा का दवाई वो तो मुकर्रर दिन पे देना है मना, इसलिए ना ज्यादा ताखीर नहीं किया जा सकता। अच्छा, आमदनी का जो कुल रकम है ना, अगर 90 से 1 लाख के दरमियान हो ना तो उसमें से ना 30 से 45 हजार पेशावर जाता है। बाकी रकम कराची का अखराजात में लग जाता है। ओवर टाइम का कमाई जो है ना वो कभी आधा खर्च होता है, कभी आगे के लिए रख लेता है। जैसे बच्चों के फीस का एक हिस्सा ना, या मोटरसाइकिल के टायरों का तब्दीली। मगर अक्सर ओवर टाइम बिना रोजमर्रा के बढ़ते हुए बिलों में लग जाता है यारा। कुछ अर्सा पहले हमने ना एक कमेटी में हिस्सा लिया था। एक बार में ना हमको बड़ा रकम मिल जाए ना तो अम्मा और अब्बा के घर का दीवार का ना मरम्मत मुकम्मल हो सकेगा। कमेटी निकल आया तो काम करवा दिया, मगर कमेटी के बाकी महीनों का किस्तों ने ना कराची वाले खर्चों पर दबाव बढ़ा दिया। इसलिए ना अब नए सिरे से हम बजट तरतीब देता है। देखो, पेशावर और कराची के दरमियान जो आमदोरफ्त का खर्चा है ना वो अलग रखना पड़ता है। साल में 2 बार जाने का इरादा रहता है, एक बार गर्मियों में, एक बार सर्दियों में। बस या ट्रेन का टिकट, रास्ते में खाना पीना और छोटे मोटे ताइब में रकम लग जाता है। अगर इत्तेफाक से ना किसी खानदानी शादी या अलालत के वक्त जाना पड़े ना तो ये सफर इजाफी खर्च बन जाता है यारा। बहुत मुश्किल होता है, हमको बहुत मुश्किल पड़ जाता है। ऐसा सूरत में कराची के किसी एक खर्चे को हम मौखर करता है, जैसे घर के अंदर रंग रोगन या बच्चों के लिए नया बैग लेने का जगह हम मौजूदा बैग का मरम्मत करवा देता है। इन फैसलों में जज्बाती पहलू शामिल नहीं रखता, सीधा हिसाब रखता है कि पहले जरूरी चीज, बाकी फिर बाद में। अच्छा, माना रकम भेजने का जो शेड्यूल बनता है ना कि पहला किस्त महीने के पहले हफ्ते में, दूसरा किस्त तीसरे हफ्ते में। पहला किस्त में अम्मा और अब्बा का दवाइयां, राशन और यूटिलिटी बिल आ जाता है। दूसरा किस्त में ना उनका जेब खर्च, किसी छोटे मोटे डॉक्टर का फॉलो अप और घर के मामूली काम जैसे प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन को बुलाने का फीस। समझ रहे? कभी कभी मोहल्ले में फातिहा या खुशी का मौका पर बिना हिस्सा डालना पड़ता है तो अम्मा फोन पर बता देता है कि इतना रकम काफी होगा। हम उस रकम को दूसरी किस्त में शामिल कर देता है। अच्छा देखो, अगर किसी महीने में ना बिजली का बिल ज्यादा आ जाए ना या गैस का फराहमी में सिलेंडर लेना पड़ जाए तो किस्तों का तरतीब में मामूली रद्दोबदल करना पड़ता है। मगर हमारा कोशिश ये रहता है ना कि अदायगी हम तारीख से पहले हो जाए ताकि लेट फीस ना लगे ना। समझ रहे हैं मना? अच्छा, आमदनी का साथ ना कीमतों का उतार चढ़ाव भी आम है। देखो, आटा, घी और चीनी के नर्ख ना पेशावर और कराची में यकसा नहीं रहता है। इसलिए कभी अम्मा को बताता है कि चावल कम लो, दाल ज्यादा रखो या घी का ब्रांड बदल लो ताकि महीना आराम से गुजरे यार। कराची में राशन खरीदते वक्त होलसेल मार्केट का रास्ता इख्तियार करता है। कभी इतवार बाजार से सब्जी लाता है। मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल हफ्ते में ना 2 बार लेता है और कोशिश करता है ना कि घर और काम के रास्ते के अलावा सफर बिल्कुल ना करे। ये सब इंतजाम हम इसी के लिए करता है कि महीने के आखिर में पेशावर का दूसरी किस्त मुतासिर ना हो मना। तुम देखो हमारा दुख कितना है। हम किसी से बोलता नहीं है ये सब। अभी तुम पूछा तो हम बता रहा है। अब कुछ अखराजात ना हमारा मौसमी है, जैसे कि सर्दियों में ना पेशावर में कंबलों को धुलाई है, लिहाफ का रुई बदलवाना है और ईटर और लकड़ी का खर्चा बढ़ जाता है। अब कराची में इस मौसम में बिजली कम लगता है मगर गीजर का इस्तेमाल और गैस का बिल बढ़ जाता है। अब गर्मियों में पेशावर में कूलर के लिए पानी और बिजली का असर आता है, लेकिन कराची में पंखा और फ्रिज की वजह से बिजली का खपत बढ़ जाता है। मड़ा देखो कितना उलट पेर है जिंदगी में। अब स्कूल का गर्मियों का छुट्टी होगा ना तो बच्चों का छोटा मोटा कोर्स या कॉपी किताबें आएगा, ये सब पेरिस में शामिल रहता है और पेशावर का किस्तों के साथ ना इसका तवाजुन रखना पड़ता है। अभी कभी ख्याल आता है ना कि बुजुर्गों को कराची ले आओ ताकि एक ही घर का खर्चात हो और देखभाल आसान हो,
मगर अम्मा अब्बू के ना अपने मोहल्ले में ना अपना मस्जिद है, अपना डॉक्टर है, अपना उम्र के लोगों के साथ रोज का मिलना जुलना है। अब पेशावर के घर में उनका आसानी है, जबान है, माहौल है और उनका आदतें वहीं का है। इसलिए हम सोचते हैं ना कि फिलहाल ये इंतजाम बेहतर है कि हम यहाँ रहे और रकम बेचता रहे। वहाँ इलाज भी है, जरूरियात भी पूरा करता है। अगर कभी लंबे कयाम का जरूरत हुआ ना तो हम छुट्टी लेकर पेशावर चला जाता है और 2 हफ्ते और 3 हफ्ते ना उनके साथ रह कर ना अस्पताल का चक्कर और टेस्ट वेस्ट करवा लेता है। इसके लिए हमको पहले से बजट रखना पड़ता है। टेलीफोन पर राब्ता भी ना हिसाब किताब का हिस्सा है। अम्मा और अब्बा के साथ हर हफ्ते 2 से 3 बार कॉल होता है। एक बार वीडियो कॉल में घर के कागजात, बिल और रसीदें दिखाता है ताकि हमको अंदाजा हो ना कि क्या अदा हो गया और क्या रह गया। और कभी कभी अपना रजिस्टर का सफा का तस्वीर भी भेजता है ताकि दोनों तरफ का ना हिसाब एक जैसा रहे। अगर हमारे को किसी चीज में फर्क निकलता है ना तो उसी वक्त हम उसका दुरुस्त करता है। इससे गलत फहमियां नहीं होता और अगले महीने का प्लानिंग ना साफ रहता है। कराची के मोहल्ले में भी ना कभी कमेटी या कर्ज का मामला सामने आता है। हमने उसूल रखा है कि गैर जरूरी कर्ज नहीं उठाना। अगर किसी को महीने में पेशावर में जरूरत बढ़ गया है तो कराची में हमको गैर जरूरी खरीदना टालना पड़ता है। देखो, पुराने कपड़े जो ठीक हो जाता है तो नए नहीं लेगा। बच्चों के लिए जूतों का मरम्मत से ना एक सीजन मजीद निकाल लेता है। इस तरह हमारा किस्तों का तारीख नहीं बिगड़ता। फ्रिज या वॉशिंग मशीन जैसे बड़े सामान है ना उसमें सिर्फ तब किस्त लेता है ना जब 2-3 महीने का बफर मिल जाए या कमेटी निकलने का तारीख करीब हो। समझता है ना मना? देखो, अगर पेशावर से अचानक कॉल आ जाए ना कि अब्बू को अस्पताल ले जाना है तो मैं पहले से ना हंगामी फंड का ना फौरी रकम भेज देता है। अस्पताल के कागजात बाद में आ जाते हैं। हमने अम्मा को समझाया हुआ है कि टेस्ट और रसीदों का तस्वीरें भेजो ताकि ना हम रजिस्टर में उसको दर्ज कर ले। उससे अगले महीने के बजट में एडजस्ट करना आसान हो जाता है। अगर यह खर्च बड़ा हो जाए ना तो हम कराची में ओवरटाइम बढ़ा देता है या जरूरत पड़े ना तो किसी दोस्त मोस्त से ना मुख्तसर मुद्दत के लिए उधार लेता है, मगर पहले से तयशुदा तारीख पर हम कर्जा वापस लौटा देता है ताकि दोबारा जरूरत पड़े ना तो रास्ता बंद ना हो। अब महीने का आखिर में जब बैठकर हम पूरा खर्चे का खुलासा निकालता है ना तो पेशावर के लिए कितना रकम गया, किस किस मद में खर्च हुआ, कराची का बिल और राशन पर कितना लगा और कितना रकम बचा हमारा हाथ में। अगर बचत 1000 या 2000 भी हुआ ना तो उसे नाम अलग लिफाफे में रख देता है। 3-4 महीने बाद ना ये बचत किसी एक बड़े काम में आ जाता है, जैसे ना पेशावर के घर के टैंकी का सफाई या कराची के किचन के एग्जॉस्ट फैन का तब्दीली। इस तरीके से ना बगैर कर्ज के काम आसान हो जाता है। यारा देखो, अगर कभी हमारा कराची वाला आमदनी में इजाफा हो जाए ना, जैसे कंपनी बोनस दे दे या कॉन्ट्रैक्ट अच्छा मिल जाए, तो आम पेशावर में अम्मा और अब्बा के लिए ना एक मुस्तकिल मेडिकल कार्ड बनवाने का इरादा रखता है। इसमें क्या है ना कि सालाना टेस्ट और डॉक्टर का जो विजिट है वो सब शामिल होता है ताकि रोजमर्रा का दवाई ववाई है ना और चेकअप वेकअप है वो मुनज़्ज़म शक्ल हो जाए। उससे ना फोन पर पूछगछ कम हो जाएगा और रजिस्टर में सीधा कार्ड का रसीदें दर्ज हो जाएगा। इसके साथ साथ हम चाहता है कि अम्मा और अब्बा का घर में ना पानी फिल्टर लग जाए यार, ताकि पीने का पानी पर जो अलग खर्च होता है ना वो भी कम हो जाए और सेहत का मसाइल भी कम हो जाए। अब सुनो यारा, देखो आखिर में ना हम यही कहना चाहता है ना कि मुनासिब यह है कि पेशावर के बुजुर्गों का मदद मेरे महीने का बजट का मुस्तकिल हिस्सा है। इससे हमारा आमदनी का बड़ा हिस्सा निकल जाता है, मगर इसी तरतीब के साथ कराची का घर का इंतजाम भी कायम रहता है। काम का जगह पर मेहनत, ओवरटाइम का दस्तयाबी और खर्च का फहरिस्त का नज्म, ये 3 चीजें ना इस पूरे मामले का बुनियाद है। जब तक ये तीनों हाथ में रहेगा, महीने का पहला और तीसरे हफ्ते वाली किस्त वक्त पर जाएगा, अम्मा और अब्बा का दवा और बिल अदा होगा और कराची में बच्चों का फीस और घर का राशन भी मुकर्रर दिन पर हो जाएगा। अब यही इंतजाम ना इस मौजू का हल है और इसी तरतीब पर आइंदा महीनों के लिए भी ना ये अमल जारी रहेगा।
समझमण खुदाई पामान।